hari ni saya nak buat unboxing action figure daripada movie One Piece Stampede baru-baru yang keluar baru-baru ni lah. Okay, ini saya beli Luffy punya edition Luffy punya lah. Okay, dia tulis sini One Piece Stampede King of Artists The Monkey Luffy. Okay, inilah kotak dia. Okay, kita tengok sini dia ada stiker. Okay, white stiker. Okay, kemudian kita unboxing. Baik, dia datang dalam keadaan macam ni lah. Okay, dia keadaan macam ni terpotong, jadi kita kena sambung nanti. Okay, baik. Ini dia punya stand, ini dia punya badan, ada tangan. Okay, jadi kita buka aja. Okay, ini badan dia. Okay, sangat real. Okay, dia punya quality memang paling power lah takat ni yang saya pernah tengok. Okay, dia punya detail, okay, di muka, di topi, di rambut memang sangat detail lah. Jadi sangat berbaloi ni, memang collection punya barang lah. Okay, kemudian kita tengok tangan dia. Okay, tangan dia yang kedua. Kemudian ada dia punya stand. Kemudian dia ada kaki dengan dia punya tiang lah. Okay. Ini dia punya bawah. Kita punya sambung saja. Dia punya ni. Okey, sangat real. Di sini dia ada lipatan kain dia, sangat detail. Okey, dia punya urat kaki, ada luka-luka. Okey, ibu jari dia, flipper. Memang sangat perfect lah. Okey. Jadi kita sambung je. Macam ni. Kemudian letakkan dia punya tangan ni. Okay, baik. Dah jadilah. Okay. Kemudian kita nak letakkan stand dia di punggung ni. Okay, sangat mudah pasang sebab dia dah bagi bentuk. Contoh di sini, dia dah bagi bentuk macam ni. Kita ikut je dia punya bentuk di stand ni. Cucuk je. Okay, macam tu. Dan masukkan di stand. Okay. Okay. Jadi, kalau anda berminat lah dengan movie One Piece dan juga minat dengan action figure, yang ini memang anda perlu kumpul sebab dia limited edition dan dikeluarkan khas untuk movie Stampede yang baru ditayangkan baru-baru ni lah. Okay, tengok sangat real. Kalau ketinggiannya tengok macam ni lah, saya ukur dengan tangan. Okay, daripada siku ke tangan, okay, separuh tangan lah. Ataupun kalau saya letak di muka, satu muka lah. Okay, daripada sini sampai kepala. Okay, jadi ini kalau anda nak tahu dia punya size lah. Okay, jadi size dia sangat besar. Okay, tapi saya memang suka. Kalau tengok betul-betul dia punya muka dan rambut memang sangat detail. Jadi kalau siapa yang memang berminat dengan action figure, ini adalah satu model yang tak boleh dilepaskan lah. Okay. Anda boleh dapatkan ini di laman web bangpresto.jp ataupun anda cari dia punya kedai-kedai yang berdaftar yang ada di Perak lah, salah satu di Perak lah. Anda boleh tengok di laman web dia. Ataupun anda boleh beli barang ini di Jepun dengan harga 80 ke 90 lah, lebih kurang macam tu lah kalau di Jepun. Okay. Kalau anda berminat nak beli di Jepun, anda boleh beli melalui laman web yang ada barang-barang macam ni lah, seperti Yahoo Auction, okay, dan juga laman web lain lah. Okay. Okay, sangat detail. Saya sukakannya. Rating saya bagi 9/10 lah, sangat perfect. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih.